Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Khatib pada kesempatan kali ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan semua yang Allah perintahkan, jauhi semua yang Allah larang. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kutip dari kitab Mukhtarul Ahadits halaman 18. Ada 4 golongan yang terhalangi masuk surga dan tidak bisa merasakan nikmatnya surga. Apakah kita termasuk ada di situ? Hati-hati. Hadis riwayat Al-Hakim. Arba'un haqqun 'alallah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha. Arba'un, 4 golongan. Haqqa 'alallah, hak Allah, alla yudkhilahumul jannah, untuk tidak memasukkan ke surganya. Wa la yudhiqahum na'imaha, dan 4 golongan ini tidak akan merasakan nikmatnya surga. 4 golongan ini terhalang, tercegah, tertutup, sulit, susah. Kemana masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitupun tidak bisa merasakan nikmatnya surga. Artinya apa? Layak untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 4 ini? Golongan yang pertama, mudminu khamrin, gemar minum khamr, minum minuman keras, konsumsinya mabok-mabokan jadi kehidupannya. Mudminu khamrin, sehingga dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr itu, kata Allah Subhanahu wa taala, min amali syaitan, perbuatan setan. Sehingga Allah berpesan, fastanibu,
jauhi homer. Di antaranya homer. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 219 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Khamr itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 219, ismun kabir, dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Qul fihima ismun kabir, dosanya kabir, lebih besar ketimbang manfaatnya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua apa? Terhalang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, wa akilur riba. Orang yang makan riba, doyan itu sama riba, senang, hobi makan riba. Summa na'udzubillah min zalik. Dalam surat Ali Imran 130 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kita lagi orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, la taqulur riba ad'afa mudha'afah, jangan makan riba ad'afa mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Summa na'udzubillah min dzalik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, kalau ingin beruntung fid dunya wal akhirah, jangan makan riba. Dalam surat Al-Baqarah 276 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Dalam surat Al-Baqarah 276 Allah memusnahkan riba, wa yurbis shadaqah, menyuburkan sedekah. Riba jangan disuburkan. Pinjemin orang 1 juta, minta kembali, balikinnya ntar 1.200.000. Summa na'udzubillah min dzalik. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga siapa? Yang terhalang untuk masuk surga. Wa akilu malil yatim bighairi haq, memakan harta anak yatim tanpa hak, berbuat kezaliman pada harta anak yatim. Hati-hati ketika kita diamanati harta anak yatim, hati-hati berbuat curang dengan harta anak yatim. Sehingga dalam surat An-Nisa ayat 10 Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Memakan harta anak yatim sama saja ya'kuluna fi butunihim nar, memakan api dalam perutnya. Summa na'udzubillah min dzalik. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa ayat 2 yang bisa menjadi renungan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dalam surat An-Nisa ayat 2 ini, wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib,
jangan menukar harta yang buruk milikmu dengan yang baik milik si yatim. Hati-hati. Wala tadabbadul khabisa bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan memakan harta si yatim bercampur baur dengan hartamu. Dipisah gitu. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Pisahkan hartamu ketika kita diamanati harta anak yatim. Terakhir surat An-Nisa ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtalul yatama hatta idza balahun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim. Jika sudah dewasa si anak yatim ini dan dia mampu mengembangkan hartanya sendiri, apa pesan Allah? Fadfa'u ilaihim, serahkan pada pemiliknya si yatim itu. Jangan alasan macam-macam, alasan inilah itulah, tidak usah. Fadfa'u ilaihim, ketika kita lihat si anak yatim ini sudah dewasa dan mampu mengembangkan hartanya sendiri, fadfa'u, serahkan, tidak usah banyak pertimbangan. Milik dia, milik si yatim, buat apa kita menahan? Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, golongan siapa yang terhalang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Wal aquli walidayhi, durhaka sama kedua orang tuanya. Tidak peduli dengan orang tuanya yang masih hidup, tidak mau merawatnya, tidak mau menafkahnya. Summa na'udzubillah min dzalik. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik sama kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan sekali-kali membentak kedua orang tuanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, berkatalah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, yang lembut, bukan kasar. Saat keduanya sudah lanjut usia, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita enggak masuk dalam 4 golongan ini. Jaga benar, jangan sampai kita ahli ibadah, rajin sholatnya, tapi Allah enggak ridho karena kita ada 4 di antaranya itu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa ghafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainum binazar wa uzunum bikhabar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah wa zarul fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jamaah
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بالمسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر